وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله العظيم. محترم حاضرین، আপনারা আনামাতিয়া চুপচাপ বকুয়া ওয়াজ নকুয়া ওয়াজের মাঝে যেটা যেটা ইম্পর্টেন্ট আমরা জিন্দিগির লাগি মুসলমান লাগিয়া ওটা আমরা দিলেও টুকিয়া রাখতাম, কাজও টুকিয়া রাখতাম, চেষ্টা করতাম। এখন আমরা সামনে বয়ান রাখবা কসিদা পাঠ করবা মোহাম্মদ মিনহাজউদ্দিন আলিয়া দ্বিতীয় বর্ষ। মোহাম্মদ মিনহাজউদ্দিন আলিয়া দ্বিতীয় বর্ষ। अस्सलामु अलैकुम। या शाहे उमम अल्लाह की कसम, या शाहे उमम अल्लाह की कसम, नबियों में ही यूं चमका जिब्रील बिदर के गुलाम, जिब्रील बिदर के गुलाम। या शाहे उमम, या शाहे उमम, या शाहे उमम। এখন আমরার সামনে या शाहे उमम अल्लाह की कसम, या शाहे उमम अल्लाह की कसम, नबियों में ही यूं चमका जिब्रील बिदर के गुलाम, जिब्रील बिदर के गुलाम। या शाहे उमम, या शाहे उमम, या शाहे उमम। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे, सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे। ये शान है उनकी गुलामों का, ये शान है उनकी गुलामों का, सरकार का आलम क्या होगा। या शाहे उमम अल्लाह की कसम, या शाहे उमम अल्लाह की कसम, नबियों में ही यूं चमका जिब्रील बिदर। जब हुस्न था उनका जलवा तमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिंदे के, हर कोई फिदा है बिंदे के, दीदार का आलम क्या होगा। या शाहे उमम अल्लाह की कसम,
कसम या शाह उमम अल्लाह की कसम नबियों में ही यूं चमका जिब्रील बिदर के गुलाम जिब्रील बिदर के गुलाम या शाह उमम या शाह उमम या शाह उमम محترم হাজিরিন, এখন আমরা খুব ধ্যান দিয়া খেয়াল দিয়া আমরা অতিথিগুলোর বয়ান শুনতাম। আমরা সামনে সময় সময় নির্ধারিত অতিথিগুলো আসুন, নাম পড়মো, তাই বয়ান দিবা, সময় কম, সময় যথেষ্ট দেওয়ার জরুরত থাকলো, কিন্তু কম সময়ে বড় বড় মানুষের মাঝে ভাটা লাগে, এতে আমরা অন্য খেয়াল হইতাম না। যখন শুরু করবা তো তাই না শুরু করিতাম আর খেয়াল করে শুরু করতাম। আমি এখন অনুরোধ রাখবো হযরত মাওলানা রুহুল ইসলাম নদভী সাহেব, শিক্ষক আল জামিয়া জাইন, আস্থা উপত্যকা তথা আস্থা পূর্বাঞ্চল ফেমাস বক্তা, আর জানে নির্বাচিত করিয়া হযরত আমিরের জরিয়তে এই মাদ্রাসা শিক্ষক হিসাবে আনছে। তাই আপনারা সামনে বয়ান রাখবা। আমি হযরত মাওলানা রুহুল ইসলাম সাহেবকে অনুরোধ জানাইয়া তাই মাইক লইয়া দেন বয়ান রাখবেন। ঠিক করে